Charging station. This is all FMB Custom Pliers. Alam vulcanizing shop. Tom Cruise. Ito muna, mga organizer muna. Oh, iikot yun dyan. Sir. Okay na. Maganda yata pag close-up eh. Ang dilim dito. Pero pag nasa YouTube na to malinaw. Upload mo. I-upload ko to, sir, pag bumalik na internet ko. Smile. Ivan, smile. Oreo. Ito. Hi. Hi. Papatalunan natin yan. Ay, sumabit. Yan. Ayan. Yung aming mga dakilang players, nagpapahinga na. Sir. Yan. Sexy. Yan lang, close up, close up. Sexy. Hey brother, peace be with you brother. God bless. Jamar. Hatak na ulit. Hatak ka. Tom Cruise. Diba mo? Hey cat. Ganyan ko mo na. Ha? Parang 100? Wala. Ay, 100 pesos meron ako. Yung barya. Wala ko ba ba? Tiring! 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 Ha? Sir Pogi. 50 meron. Meron. Ay! Akin na, Beren. Please, Melty. Ay. Sir. Wala nga, dito. Kaya hindi natambakan eh. Wala ako sir. Pero, 60 meron po. Haba na, 2 minutes. Pakit. Ayoko mo. Yung kanina. Ayaw mo nga, Sobrang ayaw nga niya. Bok. Bok. Yan ang mga katawan, oo. Tin, tididing. Tin, tididing. Men. Yes. O, tama na. Uy. Manny Pacquiao. And Wala